स्वामी स्त्रीर संपर्क भल पाइबार आरंभ होइतिले मध्य धीरे धीरे दुर्बल हो जाए एवं दुर्बल हो धीरे धीरे संपर्क भांगी भी जाए ताहले कौन से भूल जोटा आम मैंने करती आउ जो गोटे भल संपर्क भांगी जाए। नमस्कार मु रोजालिन इनर वॉइस रोजालिन की आपण मानक स्वागत। ताहले आज आम कथा हेबा कि ए जो वैवाहिक संपर्क गुड़ाक धीरे धीरे खराब होबार लगी आमे कौन भूल करुचे जो संपर्क गुड़ाक भांगी जाउची बा दिन को दिन दुर्बल होबार लगी आउ ए संपर्क को आमे जोड़ी रखिबा केमिति से विषय भी आज आमे कथा हेबा। जेउ संपर्क को आपण आपणक जीवन रे अधिक महत्व दियंती सेही संपर्क गुड़ा ही आपण को कष्ट दियंती। ताहले ये एटा केमिति हुए कि जो जिनस को आपण अधिका भल पाती जो संपर्क को आपण अधिका महत्व दियंती सेही संपर्क ही भांगी जाए सेही संपर्क ही आपण को कष्ट दिए। ताहले आमे भूल कौन एथिरे करू आमर ये जो संपर्क बिगुड़ुची ना तो या पछरे केतेटा स्पेसिफिक कारण अच्छी केतेटा रीजन अच्छी माने प्रॉब्लम बहुत सारा नहीं एई दि तीनटा प्रॉब्लम अच्छी आ से दि तीनटा प्रॉब्लम को जदी आपण सॉर्ट आउट कर देले ताहले आपनक संपर्क ठीक बाटरे जियाको लागिबो। आमर ये जो संपर्क खराब हुए यार मुख्य कारण भितर गोटे कारण हेउची कम्युनिकेशन माने कथाबार्ता। आमे कोन कर कहले समान फैमिली रे रही कि भी माने हस्बैंड हो वाइफ हो आमनकर परस्पर भितर एते कन्वर्सेशन न थाए मीन्स कौन आमको समय ही न थाए कि जन को 5 मिनट दबाको कि 10 मिनट दबाको कि अध घंटे बसिकी ता सहित माने आम संसार भल मंद कथा हेबाको कि आउटसाइड रे कौन हेइची माने किछि भी कम्युनिकेशन पे आम पाखे समय न थाए कहीं ना आमे आम जॉब लाइफ रे एते व्यस्त थाउ आम बिजनेस लाइफ रे एते व्यस्त थाउ कि आमे आम घर काम रे एते व्यस्त थाउ जे आम पाखे 5 मिनट भी समय न थाए किंतु जदि आमको से समय कहबा ना फोन स्क्रॉल कर आम पाखे अध घंटा घंटे बाहरी पड़ो कि क्या सहित फोन रे भी टक करना आम पाखे कथबार्ता हाँपाई कि गोटे घंटा भी बाहरी पड़ो किंतु आम पाखरे जो लोकटा रोची ता सहित कथा हाँपाई आम पाखे 5 मिनट भी समय न थाए तारे या द्वारा कौन हुए कहले ये जो कम्युनिकेशन कम पाई ना संपर्कटा भांगी जाए कहीं ना आपण आपणक संसार को नहीं कौन फील करछंती कि आपणक संसार रे कौन असुविधा कौन सुविधा कि पर्सनली आज आपणकर किछि हैला कि किछि खराब आपण फील कले किछि भलो फील कले आपण शेयर करिया चाहछंती ना आपणक पाखरे केही लोक नथिबे कि आपणक पार्टनर जे भी होंतु से एते व्यस्त थिबे जे 5 मिनिट भी तांको आपणको सुनिया पाई समय नथिबो तो सेही केस रे कौन हुए ना गोटे मनीष माने अणनिश्वासी फील करे कारण से बिजनेस हो जॉब हो घर काम हो से 24 आवर से ही लगी थाए किंतु जतबेले तार पर्सनल किछि थाए से कोन फील करूची सेटा कहया पई से काहा को खोजे ना ता पाखरे केही न थांती तो सेठी मनीष को अणनिश्वास फील होय मनीष को लागे जे मु बाबा एते सब काम करूची तो कोन पई करूची काहा पई करूची आउ जो माने निजो फैमिली की समय दउनांती बा फैमिली से तो कथा बार्ता पई तांको पाखे 5 मिनिट भी समय नै ना तांको मोर गोटे कथा पचारिबार अछि कि अच्छा तमे माने जो काम करूछ ऑफिस जाउछ कि बिजनेस करछ व्हाटएवर काम तमे माने करूछ एटा काहा पई करछ माने पैसा इनकम करिवो पैसा इनकम करी कोन करिवो एई परिवार लोक को खुशी रे रखिवो कि निजो वाइफ को कि निजो बापा मां को एमान को तमे भलो रे रखिवो किंतु सेमानक सहित लिटरली 5 मिनिट दवा पई कथा बार्ता हम पई तुम पाके समय नै ताहले ए पैसा रोजगार होची कोन पई पैसाटा ना केवल फिजिकली मेंटेनेंस जहाँ सेटा से फिलअप करे किंतु गोटे मनीष हार्डली कौन डिजर्व करे कौन फील करुची कौन नाई तार इमोशन कौन सेटा को गोटे मनीष गोटे परिवार ही सेटा को अनुभव करे बा गोटे परिवार जतबेले साथ दिए ना से सब जिनस रु से ओवरकम करे किंतु आम पाखरे 5 मिनिट समय ना आमे केवल टंका इनकम करियार एटीएम मशीन बनी से माने टंका इनकम करूचे निज परिवार पई निज वाइफ पई निज पिला पई किंतु सेमान को 5 मिनिट दबा को आम पाखे समय नहीं आउ जतेबेले संपर्क रे एक कम्युनिकेशन माने कथाबार्ता कम होबा को लागे ना सेतेबेले धीरे धीरे से संपर्कटा मरी जाए आ देखिबे जोटी कथाबार्ता कम थिबो आदम एते भी कथाबार्ता कम्युनिकेशन नथिबो हस्बैंड वाइफ भितरे सेठी कोन होय कहले माने इश्यूज गुडा को बहुत बड़ नथिबो छोट इश्यूज थिबो किंतु उभय को सहित डिस्कशन कलेनी शेयर भी कलेनी से कथा को तो धीरे धीरे कोन हुए माने सामना लोक को लगे जे बहुत बड़ प्रॉब्लम ताकर किंतु कथा हे गले ना सॉर्ट आउट हे जिवो सब सॉर्ट आउट हे जिवो जेहेतु कथा न थाए लगे प्रॉब्लम बहुत बड़ बड़
ଆଉ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କେବେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୁଏନି। ଯେ ଯାଏଁ ଆପଣ କଥା ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଯାଏଁ ସେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ବି ହବନି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ମରିଯାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେଲ୍ ହଉ ଫିମେଲ୍ ହଉ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ହଉ, ଅଦର ସୋର୍ସ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଯାହାର କାମଧନ୍ଦା ଯାହା ବି ହଉ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଇଏ, ଯେତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ, ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ଦିନରେ 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ବି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ ରହିବ ନା, ମାନେ ଛୁଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ, କି ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଯାହାର ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ନା ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ ଭିତରେ ନା ସମ୍ପର୍କଟା ହେଲ୍ଦି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଭୟ ମାନେ ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଯୋଉଥିରେ କନଭରସେସନ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କନଭରସେସନ୍ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ହଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି, ସିଏ ତା କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ସମ୍ଭାଳିଲି କି ସେ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳିଲା, କି ହଁ ସିଏ ଲେଡିଜ୍ ବି ତା ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ମୋ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ଉଭୟ ତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କାହିଁକି ନା ଆମ ପରିବାର ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ ବୋଲି, ଆମ ପରିବାର ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ। କ୍ଷମା କରିବେ, ସଂସାରଟା କେବଳ ଟଙ୍କାରେ ଚାଲେନି। ଟଙ୍କା ନିହାତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଣିଷର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମଣିଷର ଇମୋସନ୍ ଆର ବି ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତା ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଫିଲିଙ୍ଗ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷରେ ସରିଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି କି କୋଉଠି ଚୁପ୍ ରହିବେ ଆଉ କେଉଁଠି କଥା କହିବେ। ଏଇଟା ନା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ଅଛି ମାନେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଛି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଉପର ନିଚେ ଜିନିଷ ହବ। ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ କଳି ବିହୀନ ମାନେ ଦମ୍ପତି ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିବି କି ଗୋଟେ କଳି ବିହୀନ ପରିବାର ଲିଡ୍ କରିବି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ମାନେ କପୁଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ହବ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହବ, ସେସବୁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଥିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି କହିବା ଜରୁରୀ, କୋଉଠି ଚୁପ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ କି ସାମ୍ନା ଲୋକ ବହୁତ ଗୋଟେ କେଟକେଟ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି କି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ ନା ସାମ୍ନା ଲୋକ କେତେ ଝଗଡ଼ା କରିବ, ସେ ବି ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ଏକ ସାଇଡ୍ କହି କହି ସେ କେତେ କହିବ, ସେ ବି ଚୁପ୍ ରହିଯିବ। ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ। ହଁ ଯୋଉଠି ନିଜ ପଏଣ୍ଟ କହିବାର ଅଛି ସେଠି ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମତ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହି ହେଉନି, ଆପଣ ଏ କାମ ବି କରିପାରିବେ, ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ନା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ, ମାନେ ଅଯଥା କଳି ତକ୍ରାଳକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ। ଆଉ ହଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏଇଟା ହବ, ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଏଇଟା ଚାଲିବ, ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତି ନ ବାଢ଼ିକିରି ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ। ଆଉ କୋଉଠି କହିବା ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉଠି ଅତି ନିଡି ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବେ, ତାପରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବେ। ସାମ୍ନା ବାଲା ବେଶୀ ଝଗଡ଼ାଳୁ ତ ସେଠି ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଦେଲେ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ତାର ବକବକରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ, ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ରିଟର୍ନ କରିବେ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାନେ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ସତରେ ସେତିକି ବାଧେ ନା, ସେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ବକବକ ହବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ମାନେ ସେଠି ବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହଁ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କି ୱାଇଫ୍ ସତରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ରାଗିଲେ ଅଭିମାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଟାଇପ୍ର ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଳିଗୋଳରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ମାନେ ଯୋଉଠି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ନା ମାନେ ଆପଣ ଡାଇଭର୍ସଡ୍ ଅଲରେଡି। ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ସାମ୍ନା ବାଲା ଆଜି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତା ପଛରେ ରିଜନ୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଥା ମାନେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆଜି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦିଏଷ୍ଟ ୱେରେ ଚାଲିବ।
संपर्क ना स्पेस दवा शिखु स्पेस दवा मीन्स आम बेले बेले हजबैंड हो कि वाइफ हो आम जन जन पछरे लगी था कि मु जहाँ कहूँ से हम मुझे कहूँ से कर मुझे चाहूनी से जीवनी मुझे चाहूँगी से सेमती लाइफ लीड कर आपण एटा करने लगती ना सामना वाला अणनिश्वासी हाँ लगे माने तार ताको माने बहुत गोटे सफोकेशन फील हुए कि मु सब परमिशन नहीं मत करिया पड़ुची मु मो निज इच्छा किछि एते टिके भी काम करि पारुनी ताको ना सफोकेशन फील होबाक लागे आ एमिति हला ना कोन हुए कहले संपर्कटा धीरे धीरे दुर्बल हुए आ भांगी भी जाए से संपर्क कारण आपण जदि सब बेले सेमति करिवे सामना वाला केते सहिबो केते से जिंस को बर्दाश्त करिवो तो संपर्क रे स्पेस दियंतु माने हाँ ठीक अच्छे केतेटा जिनस मिसिकी करिया दरकार केतेटा जिनस रे उभय उभयଙ୍କ सम्मति नै कि माने उभय उभयଙ୍କ कथारे चलिबा दरकार किंतु छोट छोट केतेटा जिनस अछि सेटा ना सेमानक हिसाब रे करिया दियंतु माने बाहागर हे जाइछि बोली ताहा माने नुहे जे जनकर माने जीवन सरी गला से निज हिसाब रे खाइ परिबनी बंच परिबनी पड़ जाई परिबनी कपुल लाइफ जति कि मिसिकी लीड करिया कथा करंतु बाकी का गोटे लोकर पर्सनल लाइफ भी अछि तो सेई जगह रे ताको स्पेस दियंतु नले सब बेले आपण जदी सी इंजिन आपण डब्बा भलिया ता पछे पछे लागि रहिबे से संपर्क भी रहइबनी कोड ना कोडी से संपर्क सफोकेशन फील हेबो आ शेषरे से संपर्क भांगी भी जीवो ताहले आपण माने संपर्क रे स्पेस दवा शिखंतु माने जण को टिके फ्री करंतु ताहले आपनका संपर्क लॉन्ग माने चलिबो आ हेल्दी भी रहइबो संपर्क रे आउ भी गोटे जिंस निहाती जरूरी सेटा हला रेस्पेक्ट उभयंकर प्रति रेस्पेक्ट रहिबा दरकार हमर रेस्पेक्ट थाए नो डाउट हस्बैंड वाइफ संपर्क रे आरंभ रु बहुत रेस्पेक्ट थाए किंतु कोन होय कहले समय अनुसार माने धीरे धीरे से रेस्पेक्टटा कम होबाक लागे आमे माने कोन करू कଳି झगड़ा रे माने पूरा एते एग्जिस्टेड हे जाऊ एते फायर हे जाऊ आमे भूली जाऊ जे सामना वाला गोटे मनीष आ मोर लिमिटेशन हेया मोर ताको एति की कहबा दरकार एटी चुप रहया दरकार आमे सेगुडा भूली जाऊ मन इच्छा जहा आसे आमे सामना लोक को कहया को लागू सेते बेले कोन होय कहले आपण जे कथा कहबे सेटा सामना वाला को निहाती बाधे तो सेठी कोन हुए माने से निजो को ना माने फील करे जे मोर वैल्यू कम ये मन इच्छा मते कहयार लागि तो सेठी रेस्पेक्ट कम होबा को लागे आ आपण जदी भी रेस्पेक्ट कम करछंती सामना वाला भी सेम करे से भी जाछता आपण कहया को लागे तो सेठी भी संपर्क खराब होबा को लागे आ गोटे कथा कोन कहले आपण जते बेले बहुत माने राग रे किछि कहि चलंती मन इच्छा सामना वाला को माने रेस्पेक्ट न दे मन इच्छा कहि चलंती सेते बेले आपण भाबंतुनी कि आपण सामना वाला को कहउचंती माने आपण जेमिति ना आपण सामना वाला को सेटा देखांती कि देख मु एमिति ना आपण को भीतर रे जो अलिया जो कचरा आपण को मनुष्यटा भीतर रे मनुष्यटा जेमिति ना आपण सामना लोक को सेटा शो करांती कि देख मु मनुष्य एमिति माने मु एमिति ही कथा कहे मो भीतरटा ही एमिति तो आपण भाबंतुनी जो आपण इरेस्पेक्ट करी कथा कहउचंती आपण सामना लोक को माने तार वैल्यू कि तार औकात देखौचंती आपण निजर माने औकात निजर कैरेक्टर ताको शो करूचंती इरेस्पेक्ट करी कि आपण जते बेले रागंती कि किछि भी आपण को लेवल पर्यंत जानती आपण सेटा शो करूचंती सामना वाला को तो संपर्क रे रेस्पेक्ट दवा शिखंतु हाँ ठीक अच्छी कଳି झगड़ा हला आपण को कंट्रोल होनी आपण हम कहली ना से जागा छाड़ी पळेइबे अध घंटा पर रिटर्न करिवे तापर देखिबे मन शांत होई जाइतिबो रागर से पीक रे आपण नथिबे अध घंटा पर फेरी आसीबे नॉर्मल शांत रही कि पुणी चलिबे पुणी धीरे धीरे ठीक हे किंतु इरेस्पेक्ट करी मन इच्छा जदि आपण कहि जिवे ना सामना वाला मन रे से सब जिंस माने दाग होई कि रहि जिवो आ सेटा मनीष जते बेले चुपचाप थिबो कि शांत थिबो तार सेगुडा सब रिकॉल हुए कि मते एया कहला ए प्रकार बिहेव कला आ एटा ना आपण संपर्क को सत्तरे खराब कर दिए सत्तरे माने ताको दुर्बल कर दिए आ एमती जते बेले थरेला दितरेला 10-12 थर हैला परे ऑटोमेटिक से संपर्क धीरे 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 खराब हो जाए खाली समाज आग को गोटे स्वामी स्त्री संपर्क बोली बंचिकी थाए नले सत कहया गले भितरे सेतरे स्नेह प्रेम भल पाया सब पूरा एकदम डेड दुनिया को आपण भल किंतु भितरे देखिया गले ना डाइवर्स्ड संपर्क रे ना सबुठु इम्पोर्टेंट आउ सबुठु जो कहंती माने एटा नथिले संपर्क केबे भी भल से आपण आगु को लीड करि परिबेनी हस्बैंड वाइफ रो संपर्क सेटा हला ऑनेस्टी माने कपल भितरे हस्बैंड रो वाइफ पई आ वाइफ रो हस्बैंड पई ऑनेस्ट रहया दरकार आ जदी से ऑनेस्टी नाही ताले संपर्क लीड करि पारेनी हां जदी लीड करे केवल छुआ मानक पई लीड करे काना छुआ अछि तो आपण को से रिलेशनशिप मेंटेन करिया पड़िबो तो लोक माने सेही भय रे समाज रो डर रे संपर्क रे बांधी रहि जानती नले सत कहया गले जोठी संपर्क रे ऑनेस्ट न थाए ना ऑनेस्टी जिंसडा न थाए से संपर्क
ମାନେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ହେଇ କେବେ ଚାଲିପାରେନି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନୁହଁ ସିଓର ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଖରାପରେ ଚାଲେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଚାଲିବ ସେ ସମ୍ପର୍କ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ବ୍ରେକ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବାକୁ, ଲୟାଲ ରହିବାକୁ ନିଜର ସ୍ପାଉସ୍ ପ୍ରତି। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବାହାଘର ପରେ ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ପାର୍ଟନର ମିଳିଲା, ଫିମେଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିଗଲା। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେୟାର ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଯୋଉ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସାଇଡରେ ଖୋଜନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଶୁଣିବ, ମାନେ ସେମାନେ ସେଇଟା ଖୋଜନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନା ମାନେ ସେ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ଇଏ ମତେ ବୁଝୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କି ମୋ କଲିଗ ଇଏ ମତେ ବୁଝୁଛି ତ ମୁଁ କହିଲା ହଉଛି କି ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ କହିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ନା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ମୋମେଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ୱିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆସେ। ଆଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆସିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଯୋଉଠି ଟିକେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲା, ଯୋଉଠି ଟିକେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମତେ ଇଏ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେଠି ସେ ଢଳିବାକୁ ଲାଗେ, ସେଠି ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ, ଆପଣ ଜତେଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ ହୁଏ ଅଫିସ ହଉ, ଘରେ ହଉ, ବିଜନେସରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳେ ତ ମଣିଷ କଣ କରେ ନା ନିଜର ସ୍ପାଉସ ଏସବୁକୁ ଛାଡିକି ନା ସେ କଣ କରେ ମାନେ ଅଲଗା ଆଡେ ତାର ଆଫାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଡିସଅନେଷ୍ଟି। ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା କେବେ ବି ହବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ମେଲର ଫିମେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିବେ, ଫିମେଲର ବି ମେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଠି ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକା ମିଶିଲେ ସେଇଠି ହିଁ ଜିନିଷ ଖରାପ ହୁଏ। ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଗଲିଗିରି ନା ଏଇଟା କେବେ କରିବେନି। ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନକୁ କୁହନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଇଏ ଆମକୁ ବୁଝୁଛି, ଇଏ ମତେ ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ସବୁ ଲୋକ ନା ବୁଝିଲା ଟାଇପର ନଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷର ନା ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଇଦର ମଜା ନିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପଶି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହିଁ ୱାଶ କରିକି ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କି, ଲୟାଲ ରହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଲୟାଲିଟିଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଇଏ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଆଗରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ବଢିଆ, ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ନା ମାନେ ସବୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି କି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ 5-6ଟା ଜିନିଷ ରହିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା, ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଉଠି କଥା କହିବା ଦରକାର, କୋଉଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେଷ୍ଟ ବି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଉଭୟଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ପୁରା ଇଞ୍ଜିନ ଡବା ଭଳିଆ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କପୁଲ ଲାଇଫ ଯେତିକି ଦରକାର ଗୋଟେ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ମଣିଷ ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ତା ହିସାବରେ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଏତକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିକି ରଖୁଛି, ସାମ୍ନା ଲୋକର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦୋଷ ଲାଗିବନି, କାରଣ ସାମ୍ନା ବାଲାର ଏଥିରେ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଗୋଟେ କପୁଲ ଲାଇଫ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆର ଦଣ୍ଡ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିବ। ଆଜି ମିଳେନି କାଲି ମିଳିବ, କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆପଣଙ୍କ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଏସବୁ ପାଇଁ ନା ଘରେ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ, ବେଳେବେଳେ ନୁହଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ପିଲାମାନେ ସଫର ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ବାପା ମାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କି କପୁଲ ମାନଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ। ସେମାନେ ବି ଭାବନ୍ତି କଣ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ଶିଖିବ, ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଇଆ ହିଁ ବନିବ ଯାହା ଆପଣ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ କି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ କି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।